Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir la notion de la suite arithmétique. On va voir également les propositions les مرتبطين بهذه la notion. On va la définition. On dit que la suite U est arithmétique s'il existe R appartient à R, tel que, quel que soit N appartient à I est l'ensemble de définitions de la suite, c'est-à-dire, fait le cas, c'est l'ensemble des entiers naturels qui sont supérieurs ou égaux à n0. Bien sûr, n0 est un entier naturel. Quel que soit n appartient à I, U indice n plus 1 moins U indice n égale à R. C'est-à-dire que U indice n plus 1 moins U indice n est constante, ne dépend pas de n. Kif ma kan n a de la différence toujours entre la même valeur. A de la valeur, تنسميوها la raison de la suite. Donc, une suite arithmétique, il y a la suite. Par exemple, il y a le premier terme de la suite U0, U indice 1, U indice 2, U indice 3, etc. Pour nous U indice 0, U indice 1, on ajoute R, la raison. Pour passer de U1 à U2, on ajoute R. Pour passer de U2 à U3, on ajoute R, etc. D'ailleurs, on ajoute la même valeur. لأن U indice 1 plus 1 moins U indice n تساوي R. أو إلا بغينا نكتبها بطريقة أخرى U indice n plus 1 égale U indice n plus R. Donc باش ندوزو من UN ل U indice n plus 1 تنأجوتيو R. هاد R est constante. Toujours ajouter la même valeur. Par exemple, il a de la suite. Le premier terme est 2. Le deuxième terme 4, 6, 8, 10, etc. Donc pour passer de 2 à 4, on ajoute 2. Pour passer de 4 à 6, on ajoute 2. Pour passer de 6 à 8, on ajoute 2, etc. C'est une suite arithmétique de raison 2. On va voir un exemple. Soit U la suite numérique définie par U indice n égale 2 fois n plus 1. Montre que la suite U est arithmétique. يعني خصنا نبينو أن U indice n plus 1 moins U indice n est constante. Ne dépend pas de n. Donc, on va calculer la différence U indice n plus 1 moins U indice n, soit n appartient à n, on a U indice n plus 1 moins U indice n égale 2 fois n plus 1 plus 1, عوضنا n ب n plus 1, يعني عندنا U indice n plus 1, moins U indice n, il y a 2 fois n plus 1, égale 2 fois n plus 2 plus 1 moins 2 fois n moins 1, égale 2 fois n مشات مع moins 2 fois n, 1 مشى مع le 1, égale à 2. On a montré que quel que soit n appartient à n, U indice n plus 1 moins U indice n égale à 2. D'où U est une suite arithmétique de raison 2. D'abord, on va voir la proposition مهمة بزاف. Si U est une suite arithmétique de raison R, alors, quel que soit n, P appartient à I, U indice n égale U indice P plus n moins P fois R. D'abord, on va voir la proposition منين جات. نفترض أن n est supérieur strictement à P. إذن U indice P مثلا غادي تكون هي هادي. وهذه هي U indice n. هذه اللي هنا هي U indice P plus 1. هذه اللي هنا هي U indice P
plus 2 etc. نبقاو غاديين حتى نوصلو ل U indice n لأن افترضنا أن n est supérieur strictement à P. باش ننتقلو من U indice P ل U indice P plus 1 غنأجوتيو la raison لأن la suite est arithmétique de raison R. باش ننتقلو من U indice P plus 1 ل U indice P plus 2 غنأجوتيو R. وغنبقاو غاديين تنأجوتيو la même valeur اللي هي la raison de la suite حتى نوصلو ل U indice n. لاحظ جيدا مثلا باش ننتقلو من U indice P ل U indice P plus 2 أجوتينا 2R. باش ننتقلو من U indice P ل U indice P plus 3 غادي نأجوتيو 3R. إذا السؤال باش ننتقلو من U indice P ل U indice n شحال خصنا نزيدو من مرة ل R؟ الجواب هو n moins P مرة، لأن U indice n تساوي U indice P plus n moins P. إذا خصنا نأجوتيو R n moins P مرة، لأن كما قلت لكم باش ننتقلو من U indice P ل U indice P plus 2 أجوتينا 2R. وباش ننتقلو من U indice P ل U indice P plus 3 أجوتينا 3R. دونك باش ننتقلو من U indice P ل U indice n خصنا نأجوتيو n moins P R. وبنفس الطريقة نقدرو نفهمو هاد ليغاليتي منين جات في الحالة ديال n inférieur strictement à P. غتبقى لينا الحالة ديال n تتساوي P. إلا كانت n تتساوي P n moins P fois R غتساوي 0. U indice n طبعا غتساوي U indice P لأن n تتساوي P، وبالتالي هاد ليغاليتي متحققة حتى في الحالة ديال n تتساوي P. كملاحظة كان يمكن لينا نتخيطيو هاد الحالة ديال n تتساوي P في هاد الحالة هادي ونديرو هنا n supérieur ou égal à P. داكشي اللي قلناه في هاد الحالة هادي غيبقى صحاح. دابا غادي نشوفو الأهمية ديال هاد لا بروبوزيسيون. هاد لا بروبوزيسيون كتمكننا باش نحددو لو تيرم جينيرال دون سويت اريتميتيك إلا كنا عارفين فقط لا غيزون ديال هاد لا سويت و ان تيرم دو سيت سويت. باغ اكزومبل إلا عارفين U indice 10 مثلا تساوي 5 وعندنا لا غيزون ديال هاد لا سويت تساوي مثلا 2، alors quel que soit n appartient à I, U indice n égale P غادي نعوضوه ب 10 U indice 10 plus n moins 10 fois R. R هنا c'est 2 égale U indice 10 تتساوي 5 plus 2 fois n moins 20 égale 2 fois n moins 15. إذا le terme général de cette suite arithmétique هو 2n moins 15. وبالتالي يمكن لنا نحسبو أي terme de cette suite. إذا إلا كنا عارفين غير la raison d'une suite arithmétique وعارفين un terme de cette suite, grâce à cette proposition on peut calculer أي terme de cette suite. نشوفو دابا des exemples. Exemple 1. Si U est une suite arithmétique de raison R, alors quel que soit n appartient à n, U indice n égale, غادي نعوضو P ب 0, U indice 0 plus n moins 0 fois R هي n fois R. Exemple 2. Si U est une suite arithmétique de raison R, alors quel que soit n appartient à n étoile, U indice n égale, غادي نعوضو P ب 1, U indice 1 plus n moins 1 fois R. علاش عوضت U indice P بلو بروميي تيرم في هاد لي دوز اكزومبل؟ لأن غالبا في لي زيكزارسيس تيعطيونا لو بروميي تيرم. في l'exemple 2 لو بروميي تيرم هو U indice 1 لأن عندنا n étoile. في l'exemple 1 لو بروميي تيرم هو U indice 0.
غنشوفو دابا un exercice. Soit U une suite arithmétique de raison 5 telle que U indice 0 égale moins 10. Calcule U indice 2021. Grâce à la proposition précédente, on a U indice 2021 égale, on a U0, U indice 0 plus 2021 moins 0. On a un fois la raison c'est 5, égale moins 10 plus 5 fois 2021. هادشي تيساوي 10095. دابا غادي نشوفو هاد لا بروبوزيسيون حتى هي مهمة بزاف. Soit une suite arithmétique, soit n et p deux entiers naturels tels que n est supérieur ou égal à p supérieur ou égal à n0, alors la somme من u indice p حتى u indice n égale u indice p plus u indice n sur 2, يعني le premier terme زائد le dernier terme على 2, fois n moins p plus 1. هاد العدد هذا n moins p plus 1 كيمثل لو نومبر دي تيرم اللي كاينين في هاد لا سوم. مثلا الى عندنا u indice 2 plus u indice 3 plus u indice 4, لو نومبر دي تيرم اللي كاين في هاد لا سوم هو 1 2 3، اذا كاين 3. ولا حسبناه بهاد الطريقه هادي غنديرو 4 moins 2 هي 2 plus 1 هي 3، كاينين 3 terme في هاد لا سوم. هاد لا سوم يمكن لينا ايضا نكتبوه بهاد الطريقه هادي، لا سوم دو k égale p jusqu'à n u indice k. راني ديجا درت فيديو على لي سوم، غنخلي لكم لو لين ديالو في الديسكريبسيون اللي بغا يشوفو. دابا غنشوفو هاد ليكزيرسيس. Soit U la suite arithmétique de raison 3 telle que U indice 0 égale 5. Calculer la somme. La somme غادية من U3 حتى ل U 2021. بما أن هاد la suite est une suite arithmétique, إذا غنطبقو la proposition précédente, on a S égale le premier terme U indice 3 زائد آخر terme plus U indice 2021 sur 2 fois le nombre des termes اللي كاينين في هاد لا somme. غنديروه 2021 moins 3 plus 1. 2021 moins 3 plus 1. دابا بقى لينا نحسبو U indice 3 و U indice 2021. عندنا la raison و عندنا un terme de la suite. إذا يمكن لينا نحسبو U indice 3 و U indice 2021. On a U indice 3 égale U indice 0 plus 3 moins 0 fois 3 fois la raison. U indice 2021 égale U indice 0 plus 2021 moins 0 fois 3. إذا دابا بقى لينا غير الحساب. هادي غتساوي 14، هادي غتساوي 6068. غنعوضو هنا باش نلقاو اس. إذا غنخليها لكم تحسبوها وتكتبوها ليا في لي كومونتير. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.